자, 그러면 여러분 bisa dilihat layarnya? Ya, Sam. 네. 자, 오늘 수업은 아, 국어의 음식 주문. Bab 9 tentang 음식 주문, pemesanan makanan. 주문하다 artinya memesan. 자, 그러면 di bab 9 ini kita akan belajar 문법. Yang pertama ada 주세요 dan juga 하고. Ya. Lalu ohwe kosakata tentang 음식 makanan dan juga sucawa bunyusa. Ya. 잠시만요, 여러분. Suja itu apa teman-teman? Nomor. Ah, Angka. nomor angka, 맞아요. Kalau bunyusa, satuan, 맞아요. Atau klasifikasi atau satuannya ya teman-teman ya. Nah, 학습 목표, tujuan pembelajaran tentang 음식을 주문할 수 있다. Bisa memesan makanan. Dan mulgone 개수를 말할 수 있다. Bisa menghitung berapa banyak jumlah barang. 자, 그러면 di bab 9 ini ada ohwe yang pertama tentang emsik, makanan. Nah, ini adalah nama-nama makanan di dalam bahasa Korea. Oh, ada campuran ya makanan Korea sama makanan Jepang, makanan Cina. Jadi tidak semuanya ini makanan asli Korea. Ya. Nah, yang pertama ada bibimbap. Bibimbap, oh, Mian. Nah, Bunga Sania Putri, silakan baca dan artikan. Bibimbap. Bunga sih? 어딨냐? 자, 그러면 필다 율리아니 프라티비. Dek, bibimbap, nasi campur Korea, kimbap, apa Sam ya artinya itu? Ya kimbab. Kimbap aja ya. Nah, Eh, kimbab ud- aja. udon, udon, ramyeon, mie, Indomie, Nah, kayak Indo. Indomie. Mie instan itu. Indomie. kita sudah terbiasa nyebutin Indomie ya. Iya. 괜찮아요. 잘했어요, 필다씨. 자, 그러면 selanjutnya 이카사리. 김치찌개. Kimchi jjigae, sup kimchi, 음, eh, doenjang jjigae, sop pasta kedelai, 네. bulgogi, tonkatsu, tonkatsu. 잘했어요. 자, 다음 룰루 레놀리스미 자장면. Jajangmyeon, mie saus kedelai hitam, 음, tangsuyuk, babi asam manis, 음. pizza, pizza, chicken, ayam goreng. goreng 맞아요. 잘했어요. 자, 다음 kosakata tambahan. purwaningsih 여기 좋아하다. Oh, Joada suka, Siroada tidak suka, hmm. Masita enak, Masota nggak enak, Com Gafir. tolong, 어, ya 잘했어요. 자, tolong. 그러면 di sini ada nama-nama makanan Korea. Ah, tapi tidak semuanya itu makanan asli Korea ya, teman-teman. Nah, seperti bibimbap ini asli Korea, ya. Kimbap juga sama ya. Ah,
Mirip kayak makanan Jepang ya. Udong, kalau udong ini makanan Jepang ya teman-teman, udon. Ya. Lalu ramyeon. Nah, ramyeon ini mah semua negara juga ada ya teman-teman. Nah, kimchi jjigae ini makanan khas Korea yang terbuat dari bahannya kimchi ya, bahan utamanya dan daging babi. Lalu doenjang jjigae, doenjang jjigae juga ini khas Korea tapi menggunakan daging babi juga ya, pakai tulang, tulang babi biasanya. Bulgogi, bulgogi ini kadang ada yang sapi, ada juga yang babi. Ya, ini khas Korea. Nah, ada dongase, ini khas Jepang ya, donkatsu. Ya. Biasanya daging babi ya teman-teman isinya. Lalu jajangmyeon, kalau jajangmyeon ini dari Cina, Jungkook Emsik. Ya. Jajangmyeon berarti mie saus kedelai hitam. Nah, ini biasanya ya teman-teman, ada filosofinya. Ada yang tahu jajangmyeon ketika orang makan jajangmyeon itu apa? Yang sering nonton drakor nih, pasti tahu. Ada yang tahu teman-teman? Filosofi makan jajangmyeon? Belum tahu saya. Belum tahu. Nah, kalau di drakor nih ya, ini juga mungkin asli apa benar apa tidak. Dulu kata teman saya, kalau orang Korea makan jajangmyeon itu biasanya katanya ini mie jomblo, mie khusus orang yang jomblo, gitu ya. Jadi kalau jomblo lama biasanya makan ini gitu, biar berharap supaya dapat jodoh gitu. Lalu ada tangsuyuk. Tangsuyuk ini adalah daging babi juga ya teman-teman. Ini juga terbuat dari babi ya. Daging babi juga ada. Nah, semua makanan Korea hampir 99% itu mengandung babi. Jadi ketika nanti teman-teman udah berangkat ke Korea, harus berhati-hati bagi yang Muslim ya, untuk berhati-hati dalam memilih makanan ya. Di sini Muslim semua kan ya teman-teman ya. Ya. Jadi harus berhati-hati, kita harus menanyakan di dalamnya itu mengandung babi atau tidak. Karena kita kan sebagai orang Muslim tidak boleh makan babi ya teman-teman. Harus berhati-hati dalam hal makanan, ya. Kimbab, kimbab juga ini ada babinya ya teman-teman. Ada ham. Kalau misalnya mau pesen kimbab, sebisa mungkin kalau kita minta aja jangan dikasih ham, karena ham ini sudah pasti babi, gitu ya. Jadi sekali lagi pokoknya harus hati-hati ketika sudah berangkat di Korea, mau makan, mau apapun itu ya. Snack aja teman-teman, ya. Snack kayak permen lah. Permen pun di sana mengandung babi, mengandung gelatin, gitu ya. Jadi 99% itu non halal di sana ya teman-teman. Cageromyeon selanjutnya bab 9 Munbob yang pertama ada Juseo. Juseo kalau diartikan apa teman-teman? Ya Robun? Tolong ya saya. Hmm, tolong. Nah, 잘했어요. tolong. 주세요는 명사 뒤에 써요. 그 명사가 지시하는 대상을 달라는 요청이나 명령을 나타낸다. 주세요 ini diletakkan setelah kata benda untuk mengekspresikan dala permintaan, yocong permintaan juga ya. Lalu myongyong perintah. Ya. Jadi perintah minta tolong kepada seseorang untuk melakukan hal tersebut atau meminta hal tersebut. Ya. Nah, contoh di sini kalimatnya ada muljuseo, berarti minta air atau tolong minta air. Ya, berarti meminta diberikan air. Ya. Lalu contoh berikutnya di sini ada bibimbap juseo. Ya. 잠시만요, 여러분. 자, kimchi jjigae 주세요. Tolong berikan saya kimchi.
Jadi diartikan tolong minta atau tolong berikan. Ya. Nah, letaknya setelah kata benda. 자, 그러면 자, latihan Dewa Il. Dewa yang pertama. 자, 잠시만요. 자, dari yang pertama Bunga Sania Putri. 어디? 점원. 네, 쌤. 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 네, 잘했어요. 다음 Firda Yuliani Pratiwi. 저는 비빔밥 주세요. 네, 잘했어요. 자, 다음 이카사리. 저는 김치찌개 주세요. 예, 잘했어요. 자, 다음 Lulu Renolismi. 네, 알겠어요. 알겠습니다. 네, di bawahnya. 공 문도 좀 주세요. 잘했어요. 물도 좀 주세요. 자, 그러면 kita artikan ya teman-teman. Nah, ini situasi di restoran ya, mau memesan makanan. Kata si Jongwon, pelayan. Nah, Jongwon ini pelayan toko atau pelayan restoran. Ya. Waiters. Ya. 어서 오세요. Selamat datang. Mau 드시겠어요? Mau makan apa? Mau pesan apa? Ya. Desida. Ya. Asal kata dari desida, makan. Gesoyonya diartikan akan. Ya. Kata si Agung, Jonen saya bibimbap 주세요. Saya mau bibimbap. Nah, tolong berikan bibimbap. Ya. 저는 saya kimchi jjigae 주세요. Saya mau pesan kimchi jjigae atau saya ingin kimchi jjigae. Gitu ya. 자, 네, 알겠습니다. Ya, baiklah. 물도 좀 주세요. 물 air do juga. 좀 주세요. Tolong berikan air juga atau tolong minta air juga. Ya. Nah, jadi 주세요 ini diartikan tolong minta ya teman-teman. 자, 그러면 대답해 봐요. latihan menjawab pertanyaan. 자, 그러면 1번 따라 카리나. 두 사람은 어디에 있어요? 식당에. 식당에서 식당에 있어요. 있어요. 식당에 있어요. 잘했어요. 자, 그러면 2번 어, 푸르바닝 씨. 아미나 씨는 무엇을 먹어요? 김치찌개. 맞아요. 김치찌개를 먹어요. 잘했어요. 잘했어요, 여러분. 자, 그러면 selanjutnya ohwe kosakata yang kedua tentang sutjawa bulyusa. Angka dan bulyusa ini tadi ya kayak apa sih? Saya lupa lagi ya. Klasifikasi. Ya, klasifikasi itu apa ya? Kalau bahasa kitanya lebih gampangnya bunyu. Kalau bunyu itu kan sebenarnya menyortir gitu ya. Satuan, miyane yorobun, satuannya gitu ya. Sah, untuk angka teman-teman sudah dipelajari ya teman-teman dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang saya mau menanyakan untuk angka Korea asli. Nah, di sini menggunakan angka Korea asli ya teman-teman. Nah, dari Bunga Sania Putri, coba sebutkan angka 20 dalam angka Korea asli. 스물 쌤. Semul, kalau 30? 서른. 맞아요. 잘했어요. 자, Firda Yuliani Pratiwi. Coba angka 40. 마흔 쌤. nih, 잘했어요. 50. 쉰? 맞아요. 잘했어요. 자, 이카사리. 60. 60, Yesun,
Yosun. Yesun. 70. 70. Ilhan. Oh, 잘했어요. 잘했어요. 자, coba Lulu Renolismi 80. Yuden. 90. Ahen. 맞아요. 잘했어요, 여러분. berarti sudah ini ya, sangat-sangat hafal nih. 잘했어요. 자, 그러면 di sini ada bun유사 satuan ya, satuan menggunakan angka Korea asli. Ya. Jadi angka Korea asli ini digunakan untuk penyebutan satuan-satuan berikut ini ya. Nah, yang pertama Purwaningsih. Coba silakan baca dan artikan artinya satuan. K, satuan barang. Myong, Betul. satuan orang. Ya, satu lagi. Bun, satuan orang tapi formal. Oh, caresoyo ya. Kalau myong itu bentuk informal, bun untuk formalnya. Caresoyo. Taguromyon selanjutnya Reka Tachimarani. benar kok. Taguromyon Tarakarina. Yogi. Hmm, mari satuan untuk hewan. Ekor atau satuan hewan, aja ya. Terus kon. Kuon, satuan jilid. Ilit Majayo. Caresoyo. Taguromyon selanjutnya Bunga Sania Putri. Coba. Konggi. Mas Dem. Oh, Gonggi itu porsi nasi, Satu lagi. geret, mangkok. Mangkok 맞아요. 잘했어요. 자, Firda Yuliani Pratiwi. 접시. Satu piring bukannya, Sam? 접시 맞아요. Untuk piring ya. Terus 자, Chan itu cangkir atau mungkin. gelas, ya. Pyong itu botol. 맞아요. 잘했어요, 여러분. Ya. Jadi ini adalah satuan yang menggunakan angka Korea asli. Ya. Karena angka Korea asli ini penggunaannya sangat terbatas, hanya sampai angka 100 saja. Ya, jadi penggunaannya juga cukup terbatas. Berbeda dengan angka Sino Korea yang penggunaannya bisa nyampe miliaran ya teman-teman. Jadi kalau angkanya melebihi angka 100 berarti itu menggunakan angka Sino Korea. Nah, 잘했어요, 여러분. 자, 그러면 selanjutnya Moonbob yang kedua ada Hago. Hago diartikan apa teman-teman? Dan atau Nah, Dan. dengan. oh, 잘했어요. Dan ataupun dengan ya diartikan dan. Nah, kalau dengan itu untuk kata benda hidup, kalau dan digunakan ketika bersama kata benda mati. Ya. 자, 그러면 하고는 명사와 결합하여 그 명사를 다른 명사와 연결하거나 그 명사가 지시하는 대상이 어떤 일을 함께 하는 대상임을 나타낸다. Hago diletakkan setelah kata benda ya, untuk menghubungkan dengan kata benda yang lain atau untuk menunjukkan bahwa kata benda yang diletakkan setelahnya itu dalam aksi atau kata benda yang lain gitu ya. Jadi untuk kata benda secara bersamaan itu ya teman-teman. Ini digunakan untuk kata benda mati ya teman-teman. Kalau yang artinya dengan ini kalau digunakan bersama dengan kata benda hidup. Kayak contoh misalnya 친구하고 berarti dengan teman atau dan teman juga bisa. Ya. 자, 그러면 contoh kalimatnya yang pertama, Ikasari. Coba baca dan artikan. Uyuhago Kangen Sayo. Membeli roti dan susu. 맞아요. 잘했어요. 우유하고 빵을 사요. membeli pang, roti, hago, dan uyu, susu. 잘했어요. 자, 그러면 contoh yang kedua, Lulu Renolismi. Yonpilhago, 지우개가 있어요. Ada pensil dan penghapus.
맞아요. 잘했어요. 연필하고 지우개가 있어요. ada pensil dan penghapus. 마지막 yang terakhir, Purwaningsih. 네. 토요일에 친구하고 축구 했어요. 어, Bermain sepak bola ya dengan teman di hari Sabtu. Di hari 맞아요. Sabtu. 잘했어요. 맞아요. di hari Sabtu atau pada hari Sabtu. 잘했어요. 토요일에 친구하고 축구했어요. 야, bermain sepak bola, telah bermain sepak bola dengan teman pada hari Sabtu. 잘했어요, 여러분. 자, 그러면 ini juga sebenarnya kita sudah pelajari ya teman-teman di kelas sebelumnya. Cah, selanjutnya Dewa latihan percakapan yang kedua. Cah, Reka Taci Marani. Taci bisa baca? Oke. 사람, 어서 오세요. 뭐 드시겠어요? 네, 잘했어요. 자, 다음 따라 까리나. Kopi 2잔 주세요. 빵 있어요? 예, 잘했어요. 붕아 사니아 부트리? 아니요, 없어요. 케이크는 있어요. 예, 잘했어요. 피르다 율리아니 프라티비. 여기. Yang krom ya, Sam ya? 네, 맞아요. 그럼 커피 2잔하고 케이크 주세요. 네. nih, 잘했어요, 여러분. 자, kita artikan bareng-bareng ya, teman-teman. Jomwon, berarti karyawan toko, pegawai tokonya. Ya. Berarti ini situasi di kafe ya, teman-teman. Oso oseyo, selamat datang. Mau desigesoyo, mau pesan apa? Kopi 2잔 주세요. Mau atau minta 2 cangkir kopi. Dujan, Pak. Satuannya menggunakan angka Korea asli. Pang isoyo, apakah ada roti? Ya. Anio, 없어요. Tidak, tidak ada. 케이크는 있어요. Ada 케이크, cake kue. Ya. Krom kalau begitu, kopi 2잔, 2 cangkir kopi, hagodan, cake 주세요. Ya, tolong minta cake atau saya minta cake dan juga kopi 2 gelas, 2 cangkir. 네, 알겠습니다. baiklah. 자, 그러면 대답해 봐요. 자, 1번 누구? Lulu Renolismi. Minmin Aung 씨는 어디에 갔어요? 커피숍. 커피숍에 갔어요. 잘했어요. 자, 2번 누구? 붕아 사니아 부트리. 민민 아웅 씨는 무엇을 주문했어요? Kopi 두한하고 케이크 케이크 주문했어요. 주문했어요. 잘했어요. 잘했어요. 네, 잘했어요, 여러분. 자, 그러면 연습하기 전에 혹시 질문 있습니까, 여러분? Sebelum latihan soal, ada yang mau ditanyakan untuk Munbub Animion kosakatanya. Di bab 9 ini kosakatanya masih ringan ya, teman-teman. Ya. Terus Munbubnya juga masih ringan. Ya. Jadi, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Oke. 자, 그러면 여기. EBS topik iki 연습 부과에 연습할까요? Pelatihan soal IPS topik iki membaca. 자, 그러면 1번. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오.
고르십시오 pilihlah kirim gambar 관계인은 yang berhubungan neong과 dengan isi dalam berikut. Ya. 자, 그러면 silakan cari jawaban yang paling tepat dengan kosakata ya, berikut ini. 자, dari 누구? Tara Karina. Silakan baca dan artikan lalu cari jawaban yang paling tepat. Kimbab입니다. Kimbab. Berarti mana? nomor 4, Sam. Nomor 4, kimbab. Oke, 잘했어요. Kak, kalau nomor 1, makanan apa ini? Bibimbap. Nomor 1. Nomor 1. Itu. Oh, tonkatsu. 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 Kalau nomor 2, Bibimbap. bibimbap. Kalau yang nomor 3, Doenjangjjigae. 오, 맞아요. 잘했어요. 된장찌개. 어, 따라카리나 된장찌개 먹어본 적이 있어요? Eh, enggak, Sam. Next. enggak. 알겠습니다. 그럼 김밥은 먹어본 적이 있어요? Next, Sam. 어때요? 맛있어요? Eh, masih tah. 알겠습니다. 잘했어요. 자, 그러면 2번. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apakah? 것은 sesuatu, 관계 있는 yang berhubungan, 단어와 dengan kosakata dalam berikut. 자, 그러면 silakan baca dan artikan lalu cari jawaban yang paling tepat. 자, dari Reka Taji Marani. 김치찌개. 김치찌개. Berarti jawabannya nomor Jawabannya yang nomor 3, sorry. MC. emsik. Artinya apa emsik? Makanan. Makanan. Kalau nomor 1, Nasi. Nasi cuaca. cuaca. Kalau nomor 2, Gago juga cuaca. Gago. nomor 4, Dosi kota. Dosi kota. kota. 맞아요. 잘했어요. 자, 그러면 3번부터 5번까지. 자, 3번. 다음 중 밑줄 친 부분이 많은 문장을 고르십시오. 자, 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat mana yang benar. Bubuni yang ditandai 미줄진 yang bergaris bawah. 중 di antara dalam berikut. 자, 그러면 3번 Purwaningsih. Silakan cari jawaban yang paling tepat. Ya, teman-teman juga boleh ya, silakan. Sampon 3번, 왜 3번인가? 어디지? yang paling tepat karena gua. Yang lainnya kalau satu Hmm, harusnya wa, hmm, kalau dua harusnya gua, yang empat 맞아요. gua juga. 오, 잘했어요, 잘했어요, 잘했어요. Ya, 자, oke. 자, coba dibaca nomor 3 dan artikan. 편의점과 식당이 있어요. Ada minimarket dan restoran. 오, 잘했어요, ya. 편의점과 pakainya gua karena akhirnya konsonan. Kalau akhirnya vokal harusnya menggunakan wa. 잘했어요, 잘했어요, 프로와닝 씨. 자, 그러면 4번. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것을 sesuatu.
Almajen yang benar, gajang paling terogal untuk dimasukkan bingkane ke bagian yang kosong. Tak keromyon sabon. Tunggu. Lulu Renolismi. Kopi shope kasaya. Kopirel han titik-titik masyosoyo. Nomor 3. Tiga. Jan. Apa Jan? Cangkir. Cangkir. Coba mau diartikan. Lulu dari sini. Kopi shop ya. Aku pergi ke kedai kopi, Mhm. minta satu Bin. titik-titik kopi, satu cangkir. Di sini nggak ada minta, tapi minum. Mas Yos. Iya, minum. No. Ya, minum Saya, apa? 괜찮아요, 괜찮아요. 커피숍에 갔어요. telah pergi ke coffee shop. Ya. Kopi를 한 잔 마셨어요. telah minum secangkir kopi. 맞아요, 잘했어요. 자, Lulu, kalau myong itu apa artinya? Satuan orang, Satuan orang. Kalau nomor dua, satuan jilid, satuan jilid yang terakhir. Empat. satuan barang. satuan barang. 잘했어요. 자, 그러면 waktunya masih panjang ya teman-teman. 자, oh, nomor 5 kita uh, kerjakan bareng-bareng ya. 자, 그러면 nomor 5 dalam gerul ikon neong과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것을 sesuatu 같은 yang sama neong과 dengan isi dalam gerul iko dengan membaca tulisan berikut ini. 자, dari Ika Sari, silakan baca sampai sini. 최근은 키오스크를 이용해 음식을 주문하는 가게가 많아지고 있습니다. 네, 잘했어요. 자, 다음 Firda Yuliani Pratiwi, silakan baca sampai sini. 키오스크를 사용하면 선택과 결제를 한 번에 할 수 있어서 매우 편리합니다. 네, 잘했어요. 자, 다음 Bunga Sania Putri baca sampai sini. 토지, 토지 스크린을 통해 원하는 메뉴와 개수를 고르고 카드나 모바일 결제 시스템을 이용해 결제하면 됩니다. 예, 잘했어요. 마지막 Tara Karina, silakan baca sampai sini. 키오스크에 꼭 문의 사람들은 음식을 방, 바, 바르고 간편하게 주문할 수 있습니다. Su 있습니다. 잘했어요. 자, 그러면 kita artikan bersama ya teman-teman. 자, satu-satu kita artikan. 최근에는 akhir-akhir ini atau masa-masa kini ya, kioske ya ini dari bahasa Inggris kioske ionghe menggunakan emsik makanan jumunhanen memesan gage toko manajiko menjadi semakin banyak toko yang memesan makanan menggunakan kioske. Kioske itu yang pakai touchscreen gitu ya. 자, kioske를 사용하면 jika 사용하다 menggunakan kioske menu sontek pilihan gua dan 결제 pembayaran 한 번에 ya sekali ya hal su iso sok bisa
mengerjakan sekalian pembayaran dan pilihan menu ya. Meu sangat sama kayak aju, nomu ini sama ya. Pioli hamnida nyaman atau mudah ya. Touchy screenel. Nah, ini bahasa Inggris ya teman-teman dari touch screen, layar sentuh. Tonghe melalui Wonhanen yang diinginkan. Menu-menu wadan gesurel gorego ya. Jumlah nah, pilihan gitu ya. Memilih jumlah dan menu yang diinginkan ya. Kode kartu, nah atau mobile ya, m-banking gitu ya. Gyolce pembayaran sistem Iyonghe menggunakan Gyolce Hamyon Demida bisa jika membayar dengan menggunakan sistem pembayaran mobile ataupun kartu. Kioske Tokpune. Nah, Tokpune ini diartikan berkat. Berkat kioske saramderen orang-orang emsik makanan parego cepat ganpion hage ya, mudah jumun halsu ismita bisa memesan jumun hada bisa memesan dengan mudah dan cepat makanan yang dipesan orang-orang ya. Nah, jadi ini adalah sistem kioske ya walaupun Keromion di sini pertanyaannya adalah cari yang sama. Ya, cari yang sama dengan isi. Jadi kita harus mencari yang paling benar. Kita artikan dari nomor satu. Oh, Reka Tajimarani, silakan dibaca nomor satu. 기업체는 현금, 기업지만 가능합니다. Artinya? Hmm, Yonkem tadi artinya apa ya, Bang? Gini sana. Kioske tadi Ganeng Hada itu memungkinkan Gyolce pembayaran man di sini diartikan hanya Hyongem uang tunai. Ya. Nomor satu. Kioske는 현금 결제만 가능합니다. Kioske hanya bisa menggunakan pembayaran 현금 uang tunai. Teman-teman, kioske digunakan pembayarannya hanya uang tunai saja atau selain uang tunai bisa, teman-teman. Oke. Uang tunai bisa. M-banking. Mazayo Bisa uang m-banking ataupun Oh, kade. Nah, berarti nomor satu tunai. Tolyosoyo salah. Nomor dua Purwaningsih. Hmm. Odi, Purwaningsih Odika. Mau saya kemut. Oh, oke. 키오스, 키오스크를 이용하면 주문이 편리합니다. Artinya. 어, 뭐, mudah pesan dengan kioske ya. 맞아요. 잘했어요. 키오스크를 이용하면 jika menggunakan kioske 주문이 편합니다. Ya, memesannya menjadi mudah. Makin mudah atau makin sulit, 여러분? Makin Mudah, Sam. ya. 맞아요. Kalau gitu kita kunci jawabannya nomor 2 ya, teman-teman. 그러면 3번 nomor 3. 누구? Lulu Renolismi. 키오스크에서는 메뉴를 선택할 수 없습니다. Hmm. Tidak ada pilihan menu di kioske. Oh, 맞아요. Tidak ada pilihan menu atau banyak menu, teman-teman. Banyak menu. 맞아요. 원하는 menu gitu ya. Menu yang diinginkan berarti kan banyak. Nah, berarti nomor 3 terjossoyo. Sama jimat nomor 4 Ikasari. 키오스크를
모든 가게에서 이용할 수 있습니다. Kiosque bisa digunakan di semua toko. Bisa digunakan di semua toko. Semua toko atau tidak semuanya ya teman-teman, cuma makin banyak. Karena tidak semua toko di Korea itu menggunakan kioske. 그러면 ini juga salah. 이게 정답은 2번 맞아요, 여러분? 2번? 네, nih, 맞아요. 잘했어요, 여러분. Ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah nomor 2. 키오스크를 이용하면 주문이 편리합니다. Nah, 간편하게 주문할 수 있습니다. 간편 sama 편리하다 ini sama ya, teman-teman. 자, 그러면 이거 시간이 아직 많이 남아 있었는데 어떻습니까, 여러분? 괜찮아요? 여기까지만? Atau mau ada tambahan? Listening? Kita belum latihan listening nih. Ya, mumpung masih ada waktu ya teman-teman, karena tadi juga masuknya agak telat. Ya. 자, 그러면 cukup 1 sampai 2 aja. Tak 잠시만요. Saya mau cari listeningnya dulu. Bab 9. 맞아요. 여기다. 번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 비빔밥입니다. 이것은 무엇입니까? 이까사리 씨? bibimbap. 비빔밥. 맞아요. 이것은 비빔밥입니다. 잘했어요. 자, 그러면 2번. Silakan perhatikan gambar makanannya. Ya, lalu cari jawaban yang paling tepat. 자, 2번. 번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 뭐 드시겠어요? 치킨 주세요. Gampang banget ini. 자, Firda Yuliani Pratiwi. 정답은 몇 번? 3번입니다, 쌤. 맞아요. 잘했어요. 치킨. 야, 치킨. 잘했어요. 자, 그러면 4번부터 5번까지 sampai 5 ya teman-teman sebentar ini. 자, 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban almazen yang benar. Murme pada pertanyaan Detko dengan mendengarkan daemel berikut. Ini ya. Nah, ini adalah percakapan. Jadi silakan pahami jawabannya dulu 1 sampai 4 ya sebelum mendengarkan listeningnya. 자, 자 그러면 잠시만요. 3번. 3번부터 4번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 피자를 좋아해요? 피자를 좋아해요. Bunga Sania Putri. 2번 쌤. 2번. Coba baca dan artikan. 네, 피자를 좋아해요. 야, 수카 피자. 맞아요. 잘했어요.
자, 그러면 4번. silakan perhatikan jawabannya sebelum mendengarkan listening berikut. 어요? 1. 생일에 어, 먹었어요. 아니요. 피자가 커요. 잠깐만. 4. 아니요. 피자를 사요. 잠시만요. 자, 그러면 4번. 4번. 어제 뭐 먹었어요? 어제 뭐 먹었어요? 따라 카리나. 어제 뭐 먹었어요? Kemarin sudah makan apa? 음, 김밥이고, 예, 김밥하고 라면을 먹었어요. Artinya? Makan kimbap dan ramyeon. Oh, 맞아요. 잘했어요. 김밥하고 라면을 먹었어요. telah makan kimbab dan ramyeon. 잘했어요. 자, 마지막 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang malhada membicarakan dehe tentang muose apa? Ya. Nah, jadi dua orang ini sedang melakukan pembicaraan apa? 자, 그러면 5번. 5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. Gampang banget ini. Bulgogi berarti tentang apa ini Purwaningsi? Tentang makanan. Sabon. Makanan. Sabon Em, aja yuk. Kalau nomor 1. Kondom olahraga. Olahraga. Kalau nomor 2. Kopi belanja. Ini. Nomor 3. Swimming hobi. 호비 맞아요. 잘했어요, 여러분. 와, 여러분들이 너무 잘한다. 자, 그러면 여기까지 끝났습니다.